Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berusaha meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat mudah untuk kita lakukan, sangat mudah untuk kita laksanakan, akan tetapi barangkali banyak yang lalai untuk melaksanakannya. Di antaranya adalah ibadah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita, siapapun kita, pasti bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dan dimanapun, sedang apapun yang kita lakukan, semestinya kita bisa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat itu merupakan ibadah yang berpahala. Ibadah yang sangat mudah tapi pahalanya sangat luar biasa. Akan tetapi sekali lagi, banyak mungkin di antara kita yang masih lalai atau masih sedikit, sangat minim untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya para ulama kita menyebutkan ada dua alasan yang sangat penting mengapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama tentunya adalah kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada perintah khusus, ada perintah langsung dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, Tuhan kita, Allah pencipta kita, bahkan wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya Allah yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, semuanya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat potongan di awal ini, Tuhan kita Allah sebagai pencipta, bahkan juga seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki kedudukan yang sangat istimewa, memiliki derajat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk, sementara Allah adalah Tuhan. Tetapi Allah, bahkan para malaikatnya, bersalawat, mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan ucapkanlah salam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan yang pertama, mengapa kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada anjuran khusus, ada anjuran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang kedua atau yang terakhir kata para ulama adalah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena juga Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan kita sebagai umatnya untuk bersalawat kepada beliau. Ada perintah juga, ada perintah secara khusus atau perintah secara langsung dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah jami'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama, hari-hari yang paling afdal bagi kalian adalah yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Fa'athiru alayya fihi minas salat, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, yang disimpulkan oleh para ulama kita bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semuanya sebagai umatnya untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Meskipun para ulama kita juga menganjurkan sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun, tidak harus hari Jumat. Barangkali hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Dalam kesibukan kita sehari-hari, ketika berangkat bekerja dari rumah menuju kantor, kita bermacet-macetan, sebaiknya hendaklah membiasakan sholawat kepada Rasulullah SAW.
Begitu juga barangkali bisa ketika kita bekerja atau ketika pulang kerja dari kantor menuju rumah, hendaklah dalam perjalanan ketika bermacet-macetan kita biasakan hati kita atau lisan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa bersolawat, untuk senantiasa bisa mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nantinya di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.